An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don ni dugujɛ tɛ tɛmɛ dugulaka ka dɔgɔ ntɔma e ni ne an bɛ segin kana kumaso kɔnɔ bilakunkɛti magwan ye bilakun min bɛ e ni ne la o de ye kunnafoni laseli o laseko ɲuman ala ko nɔgɔya e ni ne ladirilame jama olu sigi ko ye kunnafoni lamɛnli a lamɛnko ɲuman ala ko nɔgɔya u ye misigɛnna mana min kɛ daka suna la o senfatiliya kelen a na o kɛ fasiri sɛbɛnw dafan bɛɛ a tora ne ka don a kɔnɔ ibajalo o kuma ne bolo bugɔ i ka don o kuma na balan kɔnɔ ntɔma ni kɔlɔnya di ma n'i y'a diya a diyara ne a bɛnna ma n tɛna n'a fɔ a bonyana n'a bonyana a bɛ yoro ni n ye n bolo bugɔ ka bon n bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn fɔlɔ min ye o bɛ tali kɛ lɛnde panna la ntɔma n b'a ta lamɛnbaa kulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ fasiri kɛ n b'a la bɔko 5,537 bi ntɛnɛndon bɔli don k'o to kalo tile 29 san 2022 min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka taa mɛnaka ale marabolo kɔnɔna la a i ka dɔn k'a fɔ ko waa sabi ni waa nabi k'o kɛ mɛnmɛnna ka taa ye bi dɛ sabu min ye fariya wale tigilamaw u ka kulu 2 bɛ yen u yɛrɛ dama k'u kari bɛ ɲɔgɔn na awɔ o kuma na o kana dabila dɛ payi kana dabila dɛ i ka nin dugawu ka ɲi dɛ u kana dabila dɛ k'u ka taa fɛ k'u ka ba ɲɔgɔn na Masiri Jɔb ni bɛ dɔ bɔ faamaw ka baara la ale de ye kalimusu dabaji la ni ka gundo bɛɛ lajɛlen walaka a ko nin kari ɲɔgɔnna min n'a kɔni bolo dara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn bi na lakanabaliya hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana an b'o bunakun kɔnɔna la ko min ye fariya wale tigilamaw k'u yɛrɛ dama k'u karila ɲɔgɔn na min ye i ka dɔn u ka kulu min bɛ yen n'o ale kɛn bɛ ka t'i biri diinɛ birifini kɔrɔ n'o ko a ma ko État islamique ale ni i ka dɔn u ka kulu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ayiwa i ka dɔn k'olu kɔni u karila ɲɔgɔn na ko tiga kɔni ma don a na la fasiriba ko bi na n'i y'a lajɛ anw ka i ka dɔn ayiwa lakana tigilamaw n'o ye armée ye a n'a ka bolodi cɛjan n'a dɛmɛbakulu n'o bɛ MINUSMA ko fɔ ka taa se i ka dɔn coalition MSA ani Gatia k'olu kɔni b'a la ka i ka dɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka olu kɔni kɛ yaasa jamana a bɛ se ka lakana cogo min na ko i ka dɔn ko min ye ayiwa i ka dɔn civil dɔw kɔni bɛ yen mɛna ka kɔnɔna la ko n'a y'a sɔrɔ u sigan bɛ olu la a i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ kulu wɛrɛ kɔnɔna la jan ko min ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans n'u b'ale fɔ ko GISIM k'u bɛ i ka dɔn o civil ninnu ko bɔnɛ k'a sanni ka bɔ olu ɲɛ la k'u ni danbɛ dingɛni da la fasiriba k'o de kɛn bɛ sababu ye min ye i ka dɔn population civile n'o ye jamana kɔnɔden kana bilalen minnu bɛ yen n'u bɛ mɛnaka a i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ko mɛnaka cercle 4 yɛrɛ kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ ko i ka dɔn ko a kɛn bɛ gɛrɛntɛ ye olu bolo min ye o cercle 4 kɔnɔna la mɛnaka yɛrɛ dugu yɛrɛ n'o ye a marabolo ye ayiwa ko o de kɔni kɛn bɛ i ka dɔn gɛlɛya ye ko kumana sa ko min kɔni bi fɔ min ye i ka dɔn nin fariya wale tigilama minnu kɔni filɛ ko kilo dama dama yanni i ka dɔn mɛnaka dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔni b'a la ka i ka dɔn nin wale cɛjugu ninnu ni ka olu kɔni bolo da don kibaru di la ko a ka kunnafoni nasiraw kɔnɔna la ko kande gardi min bɛ yen nɔ n'o ye garde national ka kan k'o yɛrɛ bayɛlɛmana ni k'o kɛ i ka dɔn maa minnu bɛ yen nɔ ko gɛlɛya kɛn bɛ ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la n'u ko ma ko personne déplacée yaasa ka se ka taa olu bila yen nɔ ka u lakana cogo min na ko dugu ni a lamini ko maa bɛ se k'a fɔ ko maa si kisi tɛ min ye i ka dɔn nin fariya wale tigilamaw ka nin binkani wale a n'u ka fariya walew ma k'o de dabolo kɔnɔna la ministre de la réconciliation nationale n'o ye colonel major Ismaïla Wage k'o yɛrɛ ye taama kɛ ka taa mɛnaka dugu kɔnɔna la yaasa ka se ka taa i ka dɔn ayiwa wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma min ye i ka dɔn gɛlɛya min n'o tɛngu bɛ u la o bɛ se ka basi cogo min na k'o kɛra i ka dɔn mars kalo daminɛ la fasiriba ko min ye civil yɛrɛ maa minnu olu kɔni bɔnɛna u ni na ko bɛ ɲini ka maa bayiri ka bɔ dɛ ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fana bɔn bɛ u sigiyɔrɔw la k'o sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye k'o fana bɛ maa bayiri ka bɔ ko tuma na ko min ye mɛnaka kungo ko n'i y'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ k'a gɛlɛyalen don bi dɛ hali dɛmɛdonɲɔgɔnya kulu minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ humanitaires kofɔ ko i ka dɔn k'olu yɛrɛ kɔni b'a la ka lasɔmini ani kulebilen ni k'o tigɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ don jamana kɔnɔden kana bilalen olu kɔni ma fasiriba ko nin fariya wale tigilamaw ka kulu 2 minnu filɛ k'u ta kɛn bɛ min ye i b'a dɔn wa fɔti kolonba i ɲɛjugu bɔnna ko e ko ɲɛjugu 2 olu bɛ bɛn danga da kelen na wa k'u ta kɛn bɛ o ye dɛ a jɛkulu 2 o bɛ tali kɛ GSIM ani EIGS fasiriba ko nin waati in na ko n'i y'a lajɛ k'u ka kari ɲɔgɔnna min n'a kɔni kɛra ko maa bɛ se k'a fɔ ko a kɔni kɛra maa min ka ɲɛkumu kan o de
ye EGS ye min ye GESIMO ale kɔni ye san sɔrɔ EGS ka sabu ka maa caman bɛ yen k'u y'olu bila su la wa i ka dɔn k'u ka maramafɛn an'u bolomina caman k'u ye i ka dɔn u wasa don olu la ka taa ni olu bɛɛ lajɛlen ye Fasiriba ko nin kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na i b'a dɔn wa min ye Tingo Dada ni ale bɛ Tindɛrimɛ de kɔrɔyan fanfɛla la a bɛ Menaka ni kilo 130 ni ɲɔgɔn cɛ ko tuma na sa ko GESIMO ale ye nin sebaaya min sɔrɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko e ko o tora mɛlen sen na wa k'a sababuya kɔni kɛ ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min ye ayiwa EGS ye k'u fɛnɛ t'a la k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan dɛ ko min ye dɛmɛ ye ayiwa kɔkɔrɔmadon dɛmɛ an ko min ma ko renfort k'o b'a la ka bɔ i ka dɔn ayiwa Mali frontière kɔfɛla la ka na i ka dɔn ayiwa u yɔrɔ ko a ko kɔni mana tigɛ da o da la ko maa bɛ se k'a fɔ ko ninnu ka kari ɲɔgɔn na min ye i ka dɔn k'a fɔ a ko k'a kɛra 3 ani 2 ye an bɛ dugawu don kɛ hali sini Ala k'u kari ɲɔgɔn na Ala k'a to u ka ɲɔgɔn ban Ala k'a to a ko gundo u ka bange nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ ayiwa l'indépendant kɔnɔna la Masiri Jɔpa ale ka nɔbila don u ka bidon bɔli Iba Jalo o kumana armée malienne ina caman bɔ anw ka baara la n'u yɛrɛ dama n'u kari bɛ ɲɔgɔn na o kumana an ka marifakisɛ kana dɔɔnin bɔ o kumana o cita la Iba Jalo i y'a fɔ cogo min na nin duwawu o kumana an bɛ a kɛdi Ala k'u to ɲɔgɔn na amina belebeleba Allahumma min n'olu ye ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn ban wallahi armée bɛ lafiya k'u ta kɛn bɛ ko pati kolonba ɲɛjugu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ a man di u ka taa fɛ jajugu laban ye ɲɔgɔn turu ye awɔ n'aw jɛra an ka armée malienne a bɛ t'u kɛlɛ yan fɛ a b'u kɛlɛ yan fɛ ayiwa ni Ala y'aw yɛrɛ kun kari ɲɔgɔn na o tɛna baara nɔgɔya armée bolo pewu Iba Jalo parce que halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye indépendant n'i y'a bila indépendant kelen ne bɛ ale ta fɛn min ye ne bɛ taa Nara ni n taara Nara Iba Jalo Nara a n'a lamini ko jatigɛ wale kulu kɛbaw ko kuma na u maa caman kɔni k'u yera nin yɔrɔ in na ni marifaw ani motow kɔni ka tɛmɛ mobili sentanimaniw ma n'an k'o ma ko pick-up a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ murujayanfan ninnu n'a bɛ yen kofɔ ani Wolokɔrɔ ka taa se Tola ma awɔ nin yɔrɔ ninnu kɔni o tɛ kunnafoni duman ye dɛ ayi u bɛ an ka wolomasiri taba bɛ ka lasɔmi tan de ka wuli k'a tɔ minɛ nɛnɛ maa la sɔminen maa kɛ kun ye o don Iba Jalo masiri kɛba a ko an ka wolomasiri tabaw hali n'o y'a sɔrɔ k'u ka wuli ka jɔ k'a kɔni bonya bɛ Nara o kuma na ale kɔni a n'a lamini kɔni na sanga ni waati ka wulikajɔ kɔni kɛ jatigɛ wale kɛbaw mulu kɛn bɛ o kuma na ka babali ni ka kɔni k'a ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani armée malienne ka bingani yɛrɛ ta ka ɲɛsiw ma Iba Jalo ko kuma na ko wulikajɔ kɔni kɛn bɛ an ka wolo masiri tabaw fɛ Ablaye Jara ale ka fɔ la a ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko fɛn min kɔni ye kunnafoni balolen kɔni u ye a sɔrɔ ko fɛn min ye Nara a marabolo dɔw kɔni bɛ yen ko kuma na jatigɛ wale kɛbaw marifatigiw k'u kɔni u yera nin yɔrɔ ninnu na dɛ k'u kɔni u kun ka ca dɔɔni u maamulu kɔni do ko kuma o kulubaw kɔni do k'u yɛrɛ dɔgɔkun kunfori waatiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kuma na fɛn min ye o kuma na buguda min bɛ n'o kɔni n'o bɛ dange wɛrɛ n'a bɛ ale kofɔ dange yɛrɛ n'a bɛ ale kofɔ n'ale bɛ o kuma na fɛn min kɔni ye kilomɛtiri 15 ɲɔgɔnna bonyɔngo o ni muruja kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Iba Jalo Fasiri kɛbaa ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko waati min kɔni na wulikajɔ kɔni n'olu kɔni n'o bolo dara ko kuma na ni maa ninnu fɛ ko kuma na u nana babali k'a ta k'a ɲɛsin o kuma na duguma mulu kɔni bɛ yen n'o bɛ o kuma na Wolokɔrɔ ka taa se Tola ma o kumana ko nin yɔrɔ fila min filɛ nin ye k'u kɔni taara o dugu ninnu kɛrɛfɛ yɔrɔw la ani dugu ninnu yɛrɛ la fɛn min ye maa bolo kɔni bɛ yen ni k'a lajɛ o kumana fɛn min kɔni ye ka wuli ka jɔ kɛ ka tɛmɛ yen yɔrɔ ninnu fɛ olu kɔni olu y'u ye waati min na olu kɔni ye kunnafoni k'a bila ka jigin k'a jira k'a fɔ ko kumana marifatigikulu u kɔni bɛ munumunu salo la olu ka yɔrɔ la Iba Jalo a dun bɛɛ n'a ta n'i y'u ye munumunu salo la o b'a sɔrɔ u bɛ ka ko dɔ kɔni u bɛ ka o de labɛn a ko o de kama sa n'an ye hakilina jigin kɛ n'an seginna kɔfɛ Fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo o tɛmɛnen an kɔrɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ kɔni o kɛra nin yɔrɔ in kɔni na ni ka narayanfan ninnu kɔni fɛ ka taa se Kolokani kɔni ma ka taa se fo Sogolo n'o bɛ Segu kɔni marabolo kɔni fɛ k'u ye bingani kɔni k'o ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma k'u y'o min kɔni kɛ ko kabiri o kɛra an ka wolomasiri tabaw olu kɔni kɛn bɛ fɛn min kɔni ka kɔlɔsili o boli nin yɔrɔ in kan a ka ja cogo min kɔni na ni maa ninnu kɔni kana se ka dankari wɛrɛ kɔni ni ka olu kɛ ko kumana o kɛn bɛ ka wulikajɔ min k'u nɔfɛ sisan ko fɛn min y'o kɔni tɛ ka to sigiyɔrɔ kelen
kɔni na ko sanga ni waati wolomasiri tabaw olu kɔni u bɛ ka u jɔjɔlen majɔ olu bɛ munumunu salo kɛ n'u ye min kɔni ye ni tɛgɛ ma se ka da min kan u kɔni u b'o bɔnɛ a nin na ko baara min kɔni n'o bɛ ka kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kuma senna kɔni kun sumaya bɛ o waatiw la ko nka a bɛ don min ko bi ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ kɔni kuru kɛnbɛ k'o bolo da a ko a bɛɛ na ta ni dun y'a lajɛ narayanfan ninnu fɛ a Iba Jalo fɛn min kɔni ye ko katiba Amsardin Masina n'olu kɔni n'o bolofara dɔ n'o ye Akimi bolofara dɔ ye ko kumana olu bɛɛ lajɛlen de bɛ wulikajɔ kɔni ni k'o kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔni na sanga a n'a ka waati parce que b'a ka fɔ la n'o ye Ablaye Jara ye a ko o kumana kungo kolon dɔ kɔni bɛ yen n'o bɛ wagadu kɔni n'o b'o kungo kolon kɔni kofɔ n'o kɔni bɛ dancɛ bɔ ani Moritani kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kumana u dagarɔ kɔni u bɛ t'u dogo yen yɔrɔ ninnu na parce que b'a ko fɛn min ye nin jatigɛwale kulu minnu filɛ n'o ye Akimi ka taa se o kumana Amsardin ma fɛn min katiba Masina ka taa se olu ma Iba Jalo fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko k'u kɔni u kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ko sɛbɛkɔrɔ kɔni ni ka o bolo da a ko o yɔrɔ dɔrɔn kɔni tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ min kɔni bɛ n'o bɛ jijeni jɛma ko kuma na u bɛ wulikajɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la a ko o mana tɛmɛ ka bɔ yen halisa o kɛn bɛ fɛn min kɔni ye k'u nɔ kɔni k'o bila yɔrɔ wɛrɛ la n'o bɛ Gireyi Muruja Dili Bale o kuma na a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko nin yɔrɔ ninnu kɔni na k'u ka wulikajɔ kɔni bonya bɛɛ ko kuma na fɛn min kɔni ye kuma dɔ ko ka fisa sen ka di ye ko kumana u kɔni u tamasiyɛn bɛ nin yɔrɔ ninnu na k'an ka wolomasiri tabaw k'u kɔni yɛrɛ ye dɔgɔkun kunfori waatiw la k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni maa ninnu u bɛ se ka o kumana u dagajugu bɔ maaw dala cogo min na u kana bali ka tiɲɛni wɛrɛ kɔni ni k'o bolo da fasiri ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara Bulo ale ka nɔbila sɛbɛn don indépendant tɔ ma n'i y'ale bila ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le pays an Dɔakɛ Bouakari Yɛliko ye ale ka fasiri sɛbɛn don min ye Burahima Gindo ale de kɛn bɛ ka Kalimusu dabaji la ni ka nɔbila bolo da nin ye u ka bɔ ko 1246 ani 6 ye bi ntɛnɛndon bɔli jo o tɛ kalo tile 29 san 2022 ntɔ m'an bolo bilanji sɔn e ko o bɛ masɛbɛya kofɔ wa min ye Faransi jamana kuntigi a ka taama ka taa i k'a dɔn Algérie jamana kɔnɔna la a k'a dɔn k'a kɛra sababu ye a da ye falakɔnɔ bin minnu tigɛ a ye i k'a dɔn jamana dɔw ni ka olu tɛgɛlɛ ka olu jalaki k'a kɛra sababu ye Ankara jamana n'o ye Turki ye olu ka kalifa tɔɔrɔ la k'olu m'u da globaranisigi ko kan dɛ Burahima Gindo ko nin ye woroba ko ye n'a sera a ɲɔgɔn ma olu b'a ba ci ka bɔ a la wɛrɛtigiw yɛrɛ dama ntɔ ma olu bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye fasiri b'a ko Faransi jamana kuntigi dɔ a kun tɛmɛnen k'a ye taama kɛ a ye taama kɛ ka na i k'a dɔn ayiwa Algérie yaasa ka na i k'a dɔn ayiwa kumaɲɔgɔnyaw ni ka na olu bolo da ye ni nɔ ko maa bɛ se k'a fɔ k'a ka o kumaɲɔgɔnya ni baarabolo kɔnɔna la k'a ye i k'a dɔn ayiwa jalaki ni ka o bolokɔni ɲɛsin a ka taama sen fɛ ka ɲɛsin jamana dɔw ma i n'a fɔ Ankara Moscou Pékin k'olu de bɛ i k'a dɔn ayiwa ni ka kunnafoni bɔlɔlɔ olu don u ɲɛnada fɛ an ko min ma ko manipulation yaasa k'a jira pays africains na n'o bɛ Faransi jamanaw kofɔ k'a fɔ ko Faransi y'u jugu ye n'i ye cɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ i k'a dɔn ko kala min bɛ o kɔnɔ k'o tɛ i k'a dɔn jamana wɛrɛ Ankara ni Moscou ni Pékin kɔ jakajugu koyi n ka jakajugu koyi jakajugu koyi olu ye guerre de communication joli kɛ payi a ka jugu dɛ a ka jugu dɛ ale y'o dɔn sisan ntɔ ma minɛ yɛrɛ ma o bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ a banna fasiriba a ko i k'a dɔn min ye ayiwa pays africains ye n'o bɛ farafin jamanaw ko fɔ k'a duguden caman bɛ yen nɔ k'u kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bin ka ɲɛsin i k'a dɔn Faransi ka dabolo farafin jamanaw olu kɔni ma i k'a dɔn ko min ye Faransi b'a la ka jɔnyajuru wale minnu ni ka olu kɛ n'o ye don tɛmɛnen walew ye i k'a dɔn ko pays caman bɛ yen nɔ farafin jamanaw la i k'a dɔn k'olu kɔni a kun tɛ olu fɛ bi dɛ k'olu kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi ka muruti yɛrɛ k'i sigi o bamuru sanfɛ min ka ɲɛsin k'a dɔn Faransi jamana kuntigi ma k'a jamana fɔlɔ i bolo kura fɔ ko kelen faso Maliba a filanan o bɛ tali kɛ Burkina Faso la a sabanan ko Niger yɛrɛ fɛnɛ bɛ a la dɛ ko ni farafin dugu 3 ko ni jamana kɔnɔdenw k'o kɔni kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi ni ka ɲɛsin Faransi kɔni ma ko min ye don ko Algérie jamana kɔnɔna la juma tɛmɛnen Emmanuel Macron i k'a dɔn k'a kɔni ye wele ni ka o bolo da ka ɲɛsin k'a dɔn Algérie funankɛninw ma ani farafinna funankɛninw bɛɛ lajɛlen k'o kana to ayiwa u ka kɛ min ye bolokɔnɔ maa ye min ye i ka dɔn jamana dɔw bɛ yen n'u b'a la k'u su k'u kɛ ba falen kan k'u ka lajɛ u yɛrɛ bɔ o jamana ninnu bolo ko sabu k'u bɛ fɛ ka u ni i ka dɔn Faransi de kɔni kɔ don ɲɔgɔn ma k'u b'a la k'o baaraw kɛ
kunnafoni bɔlɔlɔ nasiraw olu sanfɛla la an ko min ma ko k'u téléguider parce que ba a ko ale bi n'a ka bin ko n'i y'a lajɛ ko min ye Emmanuel Macron a ka kuma mugu kɔnɔna la k'a kɔni ye a jira sa k'a fɔ min ye i ka dɔn ko dugu dɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔna la n'o ye i ka dɔn setigibaw ye n'u ko ma ko puissance étrangère ko Faransi y'a jira sa k'a fɔ ko ayiwa olu de b'a la k'o baara masina kɛ ka Faransi kɛ i ka dɔn farafin jamanaw olu jugu ye ko tuma na ko n'i ye o jamanaw ta k'a lajɛ k'a y'u ta u tɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ma ko ye min ye Turki Chine jamana ani Russie jamana k'a kɔni ye i ka dɔn jalaki ta ka i da ko olu la ni ka i ka dɔn a jira sa k'a fɔ k'olu de b'a la ka farafin jamanaw ni ka i ka dɔn Faransi de b'a la ka farafin jamanaw ni ka olu tɛgɛrɛ ko ale bi n'a ka bi min ye jɔnya wale kilew kununko kilew ko min ye o hakilinaw k'o b'a la k'o de ta ka farafin jamanaw olu sɛgɛrɛ Fasiriba ko n'o ye Burema Gindo ye ko hali n'a y'a sɔrɔ Russie jamana olu ka faaba n'o ye Moscou ye ani Chine jamana olu ka faaba n'o ye Pékin ko hali n'a y'a sɔrɔ olu ma kala don o ɲin na ka bɛn ni ayiwa Emmanuel Macron ka nin kuma ye i ka dɔn k'a kɔni ma kun Ankara fɛ dɛ ko sabu Ankarakaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka sɔn ni maa wa i ka dɔn min ye jalaki ye kuma jɔsen tɛ kuma minnu kɔrɔ ka olu ta ka bisigi kɛ ka ɲɛsin maa ma ko ni Pékin ni Russie ko n'olu kɔni ma kuma ko ayiwa ko olu kɔni bɛ kuma ko sabu ko ni maa bɛ sigiɲɔgɔnya la aw bɛ jɛ ka si n'a tigi b'i tan ni maa tan don dɔ a tigi b'a fɔ k'i tɛ se tan ni na walima i sen ka surun ko sibiri tɛmɛnen min ye minisiri min ɲɛsinnen don Ankarakaw u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla ma n'o ye ambassadeur Tanju Bilic ale bɔra a ye kuma a y'a daɲɛnamaya a ko ayiwa i k'a dɔn ko ale bɛ min kɔni fɔ ale ɲɛmisalen b'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron a b'a la ka i k'a dɔn kuma jatigintan minnu fɔ a b'a la ka kuma kalantan minnu fɔ ka ɲɛsin ka dɔ Turki jamana ma ale ni jamana wɛrɛ hali n'a sɔrɔ olu ma jaabi k'olu kɔni bɛ bɔ u bɛ kuma ayiwa a ye o jalaki minnu kɛ Algérie jamana kɔnɔna la ko i ka dɔn ko kamalen a nisɔngoyalen a n'a dusuma kasalen k'o tuma na ko a fana ye tigiru Mali ni k'o ta k'o ɲɛsin ka dɔn Faransi ma ani Faransi jamana kuntigi ko sabu Emmanuel Macron k'a dɛsɛlen de don bi a t'a la ka sɔn min ma min ye ka dɔn farafin jamanaw b'a la k'u ka jɔnya juru tigɛli min kɛ ayiwa a ye wale minnu a ka jamana ye wale jugu minnu ta k'a ɲɛsin farafinna ma k'a b'a fɛ ka o hakilina ninnu kɔ olu de banba farafin jamanaw kana se k'u yɛrɛ bɔ a bolo cogo min na ko n'olu ko k'u b'u yɛrɛ bɔ a bolo k'a ka i miiri ka taasi k'a lajɛ k'o bɔra a yɛrɛ ka mara kɛ ko de la ko o tuma na k'olu bɛ min fɔ a ye Turki nɔ tɛ bi ayiwa min ye Russie nɔ tɛ ayiwa k'u yɛrɛ ka mara cogoya k'a k'i ɲɛma da o fɛ a k'o lajɛ ko kura ye ko ni sen don ji la bi maa kɛ bozo ye ko n'i y'i ta sama ka gɛrɛ i yɛrɛ la ko i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye hali bi n'a ka bi Ankarakaw u ko i ka dɔn k'olu bɛ min fɔ ayiwa Emmanuel Macron ye ko kuma ka di ye ayiwa a ye ayiwa kuma fɛngɛ ni kuma t'a da k'a fɔ dɔrɔn ko jɛgɛ bɛ ji la min ye i ka dɔn don tɛmɛ ni jɔnya juru walew k'an t'o tile la dɛ ko farafin jamanaw fana ɲɛ yɛlɛla ko n'u ko k'u b'u ka jɔnya juru ni k'o tigɛ ka b'u kana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o kɔni ta ko tuma na ko y'u ka hakɛ k'u kan ka taa o sira fɛ k'o ti maa nɔ ye o bɔra u yɛrɛ kɛko la ko ni ba y'i kɛ cogo min na ko bozo b'i mɔ ten dɛ ko tuma na ko Emmanuel Macron k'a kana baga maa si ma ko maa si nɔ tɛ ko tuma na Turki ko k'a bɛ wele bila Faransi ma k'u k'a lajɛ u ka baara ni kungosi lajɛ ayiwa u k'u yɛrɛ ka ko kɛcogow lajɛ a kɛra de Emmanuel Macron yɛrɛ kɛba a bɛ taa ta de lase bɛɛ ma Ankara ko bi na k'a kɛn bɛ i b'a fɔ haraba jɛgɛji bɔn bɛ jakuma tɔ na k'a ka a ko ni basigi ye ani k'a dɔn ko maa ka kuma fɛ fɔ maa i k'a ka kuma fɛ a fɔ bɛɛ de k'a ka kuma fɛ ko fan wɛrɛ fɛ k'olu bɛ min fɔ a ye ko olu Ankarakaw k'olu ni i ka dɔn farafin jamanaw cɛla ko olu tɛna o bila Emmanuel Macron ye k'a fɔ ko o tuma na ko ale ka maradenw don walima i ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa ko ale n'u cɛla bi ta ko sabu ko jamanaw yɛrɛ k'olu de b'a kanu u ni i ka dɔn diɲɛ jamana wɛrɛw cɛla ko wa k'ale bɛ min fɔ Emmanuel Macron ye n'a t'o dɔn k'ale ni i ka dɔn olu ka Ankara jamana ani farafin jamanaw u ka i ka dɔn baarakɛ ɲɔgɔnya ani ka i ka dɔn dɛmɛbaa ɲɔgɔnya n'u an ko ma ko partenariat ko a bɛ kɛ tiɲɛ de kan koyi k'a bɛ kɛ laadiriya de kɔnɔ a banna et dans les plus grands respects ale ta in b'a bɛɛ cɛ ba fa ni kile ko de ye farafin jamanaw yɛrɛ olu ka laɲini de ko tuma na ko min kɔni bɛ fɔ ko n'i y'a lajɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ a ka kɔsada in na taama ka taa Guinée Bissau ko Macron k'a kɛra sababu ye ka min ye Mali ɲɛmaaw fana ka kalifa ni k'o tɔɔrɔ ye ko tuma na ko n'a dun fɔra laloma ma k'i yɔrɔ jugu datugu k'a b'i kun ja ko k'a fɔ
makɔrɔ ye ko bunadamaden yɔrɔ jugu tɛ dɔwɛrɛ ko dabara de don ko tuma na ko a k'i hakili to a dabara la a k'i hakili to a yɔrɔ jugu la nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ le pays kɔnɔna la Burahima Gindo ale ka nɔbila don ka bidon bɔli makɔrɔ ko kɔni kɛra baara ye maaw bolo Faransi ka kɔni den kɔni a kɛnbɛ baara de ye maaw bolo ayi Mali ko in yɛrɛ de kɛnbɛ hakili wasi ya du t'a minɛ ka taa lajɛ ni kunkolo in fɛgɛri don a ka na ko lase Faransi yɛrɛ ma a bɛ ɲini ka kɛ ten koyi ale yɛrɛ ba kɛnɛ kɛ e mana fɔ ko n ko o b'a sɔrɔ i ye dɔ dɔgɔya wallahi e tɛ se ka kuma ten e mana taama bere ta kuma o kuma f'i ka a tɔgɔ bɛ to filen kɔnɔ nin ye dugu dɔ dɔgɔya walima ka dugu dɔ maa ɲɛma dɔgɔya dɔrɔn tɛ k'i buruja ko a da fiɲɛ bɔ cogo de man ɲi Ankarakaw ko ten fɔ Brigitte ko a k'i a yɔrɔ jugu datugu a y'a fɔ madame Macron ɲɛna Brigitte awɔ ko ma ka kuma fɛ maa yɛrɛ dabali banba ka ko la ma ka kuma fɛ dɛ maa ko kuma dɔw la ko ale yɛrɛ bɛ dɔgɔkun kɛ ko o b'a sɔrɔ k'a bɛ bureau la ko baara jɔn tɛ Brigitte n y'a kalan sɛbɛn dɔ la ko hali sufɛ ko a bɛ baara la ko bureau kɔnɔ ale bɛ baara la ale bɛna taa kɛnɛ kan a bɛ tila ka t'o baara bɛɛ tiɲɛ o bara modèle ayiwa a ka kuma fɛ dɛ n'a bɛ bureau la ka taa nɔfɛ bureau la ka kuma fɛ ko n'o tɛ ko a bɛ ka Faransi ni diɲɛ bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na dɛ o kɔni don ka taa kuma fɛ Iba Diallo naamu fɛn min ye indicateur dire nouveau ne bi ale ta a jamu tɛnɛ ale kɛmɛ ka nɔbila bolo da Iba Diallo fɛn min ye ivoirien u ka maa 49 n'u bɛ ka wolomasiri tabaw ko fɔ mulu minɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ a kun ye indicateur dire nouveau a jamu tɛnɛ a kɛmɛ ka tosira tɔ a bɛ ka a guwa Iba Diallo naamu a ko fɛn min ye kalo kelen a ka ca ni o y'an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye ni maa 49 in o kumana bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan o minɛn bɛɛ k'u bila bɛrɛ la a ko kabiri juillet kalo tile 10 m'a dɔn ni hakili b'a la san 2000 ani san 22 ninnu kɔni tɛgɛ kɔni dar'u kan aéroport international président Modibo Keita min tɔgɔ dan bɛ ale la a ko nin ko min filɛ a tosira tɔ halisa k'a bɛ ka guwanɛ a ko nka ko ninnu bɛ cogo min na k'a b'i n'a fɔ nin kɔni kɛn bɛ pɔsɔni jugu ye ni jamana fila ninnu kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko sabula fɛn min ye a ko kɔni Iba Diallo a kuma kɔni bi fɔ ko nka ko kɔni k'a b'i n'a fɔ o tɛ ka bu u nɔ la dɛ parce que b'a ka fɔ la a ko a laban kumaɲɔgɔnya laban min kɔni kɛra k'o kɛra fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kaari tɛmɛnen fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ kolowari olu ka diinɛ murukalatigi dɔw bɛ yen olu kɔni wulila ka na fɛn min kɔni ye an ka jamana in kɔni kɔnɔna la kabini dɔgɔkun kɔni o tɛmɛnen in na a ko délégation min nana n'o kulu min nana ko kunnɔ ɲɛminɛ bere tun bɛ maa jumɛn bolo Cheikh Imam Malik Konate Cheikh Imam Malik Konate ale kɔni a nale a bisimilara fɛn min ye gouvernement ɲɛmaa min kɔni bɛ ka Choguel nɔrɔbila fɔlɔ n'an ko ma ko premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Maïga a ko a kɛra maa jumɛn ɲɛna an ka diinɛ murukalatigi a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Yabani Iba Diallo k'a kɛra ale ɲɛna fɛn min ye ministre min bɛ n'o bɛ affaires étrangères n'a bɛ ale kofɔ Abdoulaye Diop o kumana ka taa se n'i y'a ta k'a lajɛ k'o kumana o kɛnɛ in kɔni kan k'o kumana u ye ɲɔgɔn ye ko nka fɛn min kɔni ye u bɔlen kɛnɛ kan kɛnɛ ma wasa dɛ ko sabula u bɔra kɛnɛ kan ko kɔni ma fɔ o kumana a ko kɔni na ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ ma dalen don halisa ko kuma kɔni bɛ ka kɛ nka foyi kɔni a tɛ ka bɔ a la ko wa ko n'i y'a lajɛ ko ninnu ko n'i y'a ta k'a lajɛ a Iba Diallo ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ ko ma ko in k'a tɛ ka bɔ a nɔ la dɛ an tɛ ka bɔ a nɔ la k'a tɛ ka bɔ a nɔ la dɛ an dun ka para ɲɛ kɛ dɛ Iba Diallo a fasiri b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ fɛn min ye nin ko min kɔni n'a kelen filɛ nin ko ka kɔ o ɲɛ ko fɛn min ye sous-secrétaire général des Nations Unies chef des opérations de maintien de paix Jean-Pierre Lacroix k'ale kɔni ale kun nana ale tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye président jamana ɲɛma fɛn min ye Macky Sall fɛn min ye ale fɛnɛ nana o kɛra utikalo tile 15 an 2022 Macky Sall ale nana fɛn min ye ale nalen kɔ ka fuɲɔ ko o dun ni k'i kɔnɔ kɔni ni k'o fa ale fɛnɛ o kuma na fini Fonyo. Ko fonyo de o. O tɛ fɔyɔ ya. Ko fonyo. Fonyo. Maki. Wala Maki kɔni. A bɛ tɔmɔ na tuguni o. Fini ka di koyi. A ka di dɛ. Fonyo. Fonyo dun. Ka dɛsɛ ka tɔgɔ yɛrɛ fɔ. Maki a bɛ yan de. A gasilen bi yan. A ko après avoir mangé. Du faux. Asimi to kɔfɛ ko fonyo. Fonyo voilà. A fara koyi. N'a y'a dun de. Bon Maki k'a don a ma se ka girinti. K'a ma se ka a duni kutu ye k'a y'i tɛgɛ de ko a ma se ka girinti de o kumana Asimi ko k'u k'a lajɛ ka fɛn dɔ di mun bɛ se ka a yɛlɛma joona o de kɛra sisan ta o tilalen
ko maki kana ko ka interview ke ko ɲininkali ko ka na ɲininka ko k'u jɔ fɔlɔ y'u jɔ ma ɲamun ko a dun kɛr'o de après avoir mangé du faux Asimi ko fonio Asimi y'a latɛmɛ de o a ka sal an ka taa Sɛbɛ Jalo fɛn min ye Faransi jamana ɲɛma Macky Sall k'ale fɛnɛ nana a ye dɔ kɔni a y'o ɲɛfɔ ko ale nalen o kuma na fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya la a n'an ka jamana ɲɛma n'o bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ n'o ka kuma kɔni kɔnɔna la k'a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin kuma min filɛ n'o ye Kolowari ka o kuma na wolomasiri taba 49 min bɛ anw fɛ yan olu minɛn bɛ o kuma na k'u bila bɛrɛ la ko kuma ɲɔgɔnya kɛra o kan a ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Foro Yasin Bɛ ale fɛnɛ ale tun ye wuli ka jɔ kɛ ka kuma ko ɲɔgɔnya ba yɛrɛ ni k'o bila ka baara ninnu bolo da ale fɔlɔ o daminɛ a ko o ko minnu bɛɛ lajɛlen n'olu kɛra n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko kuma na utukaro tile 15 o kuma na o tɛmɛnen an kɔrɔ ko halisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye Macky Sall k'a ye sɛbɛnni kɛ a ka bɔlɔlɔ sira kɔni fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛɛrɛ kɔni k'o bɛ ka kɛ cogo min kɔni na nin ko in kɔni a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ko kuma ale ka tɛmɛnen kɔfɛ parce que b'a ko ni wulikajɔw bɛɛ kɛra ani kuma ɲɔgɔnyaw ka olu kɛ fɛn min ye Kolowari ka wolomasiri taba 49 min bɛ anw fɛ yan ko halisa an bɛ don min na ko bi ayi Bajalo ko kɔni k'u tɛ ka bɔ u nɔ la dɛ ko k'u tɛ ka bɔ u nɔ la t'a la ka mɛnɛ sisi t'a la ka bɔ kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ ka kɛ ko kɔni u tɛ ka b'u nɔ la a ko o de kama sa fɛn min ye utukalo tile 14 san 2000 ni san 22 ko procureur min bɛ pôle économique pôle judiciaire spécial de lutte contre le terrorisme o kuma na ko kɔni o fana ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye sɛbɛn ninnu kɔni ni ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ ka mandat kɔni ni k'o da ni wolomasiri taba 49 ninnu kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o kuma na u lamɛnlenw kɔni kɔfɛ k'u kɔni tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ jɛkulujugu kɔni ye jɛkulujugu min kɔni n'o tun bɛna fɛɛrɛ kɛ nin kɛ ka bɛnbɛnbɛn k'o ta k'o ɲɛsi fɛn min ye gouvernement min kɔni bɛ yen ni ka bɛnbɛn ta ka ɲɛsi olu ma o kɔni fanga kɔni ni ka se k'o bisi basa u bolo ani fɛn min kɔni ye jamana yɛrɛ ni k'a lajɛ ka birisa ɲami k'o kuma na ka o don a kɔnɔ k'o ye mandat da u kan o kuma na an bɛ don min na ko bi k'o kuma na nin wulikajɔ min kɔni n'a kelen filɛ nin ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ko halisa ko k'o kɔni k'u tɛ ka bɔ u nɔ la Faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur de niveau kɔnɔ jamu tɛnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn n tɔma Ala ka jisuma k'a fura ye ni ko n ka falideni mɔ ka go n'a sara kelen bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ sɔrɔ hali bi Fasiri n tɔma an bɛ tɛmɛ n'a ye an ka bɔ ni Fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le malien Fasiri kɛn b'a fɛnɛ kɔnɔ nin y'a ka bɔ ko 1962 ye o tɛ kalo tile 29 san 2022 n tɔma ko n'i ko muguribaatɔ ka tasuma fiyɛ n'a da ye ni daji m'a fa e ko nuji tɛna kɛ pokɛ wa min ye an ka taa an ka dugu jukɔrɔ nafolo o bunakun kana la n'an ko ma ko secteur minier min ye i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya ani tare an tɔ ma k'o bɛ yen dɛ o ka di ye tulo la dɛ nisɔndiya ani tare k'o bɛ yen dɛ a ɲɛfɔ ye ntɔma n'i ko k'a ɲɛfɔ ye ko nin ye i k'a dɔn cakɛda kura ni y'ale sigilen ka ɲɛsin i k'a dɔn Mali dugu jukɔrɔ nafolo olu bɔli ma min ye i k'a dɔn minisiri min bɛ yen ne kamalenkɔrɔ 2 ani tila don i balimakɛ ani kɔrɔkɛ n'o ye Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn Ba Lamini a kɛn bɛ ka bɔ ni ko kura ye tuguni yaasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka furancɛ fanga a ɲɛma ani k'a dɔn a ma ɲɛma minnu bɛ yen olu ka laɲini o bɛ se ka sabati malidenw u bɛ se ka tare ani k'a dɔn ɲɔngafori ni ka o bolo cogo min na n'tɔ ma ko sɔɔni dɔrɔn min ye i ka dɔn k'a fɔ ko Mali sanu k'a bɛna na yɛlɛku Mali ye a banna an b'o de nɔfɛ ni de kuma bɛ senna a bɛ sa 40 wɔbɔ bi awɔ ko sanu ka yɛlɛku Mali yɛrɛ ye ko sanu bɛna yɛlɛku Mali ani malidenw ye très prochainement l'heure brillera pour les Maliens ka mɛn dɛ tɔma ko misali la conseil des ministres o tɛ ministres ka laada la ɲɔgɔn ye ko fɔ wa i k'a dɔn k'olu kɔni u y'u sɔnni sigi a kan k'a fɔ ko min ye ayiwa ni maninfin ayiwa ni i sen don ji la bɛ maa kɛ bozo ye n'i y'i tasuma gɛrɛ i yɛrɛ la i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ cakɛda baw olu de b'anw ka jamana kɔnɔ ka se ka i k'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo ni k'o baaraw ani i k'a dɔn o ɲɛɲininiw ni ka o kɛ a ko i k'a dɔn k'a ka kan an yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ ye sa a ko mun bɛ anw bali an yɛrɛ ka i k'a dɔn cakɛda ni ka o sigi a ko bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana de bolo yaasa ka i k'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo ka ɲɛɲinini kɛ ka ɲɛsin a ma ani a bɔli ani ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ a cakɛda baw sigilen an ka jamana kɔnɔ ni k'a bayɛlɛma
a ko sabula min ye ka dɔ kana bila bila ko min ye Mali ko ni ko k'i b'a lajɛ min ye farafina jamana olu kɔrɔla la sanu bɛ bɔ i ka dɔ jamana minnu na kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ayiwa i b'a ye Mali a bɛ jɔyɔrɔ 3nan de la nka min ye i ka dɔ k'a fɔ CEDEAO kana la Mali jɔyɔrɔ 2nan de b'a bolo sanuko la min ye UEMOA kana la jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ a bolo Lamini Seyidu Tarawele dɔnkotigi don kodɔn kɔnɔ don o kɔrɔdɔn kɔnɔ don a ko i ka dɔ k'a fɔ min ye anw ka jamana waati dɔ kuma sera an ka dugu jukɔrɔ tɔnɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo min ye i ka dɔ k'a fɔ a kan ka taa Mali yɛrɛ ka kɛsu de la a ko bi na ale ye hakili jagabɔ kɛ min ka i ka dɔ maaw bila ka jate minɛ ko n'i y'an ka dugu jukɔrɔla yɛrɛ lajɛ nafa min bɛ a la k'a bɛ taa i jɔ min ye superficie 900 an ko min ma ko 900 000 kilomètres carrés ko territoire national kana la 100 o 100 min ye i ka dɔ dugukolo 77 an ko min ma ko 73% ko dugu jukɔrɔ nafolo kɛn bɛ ka yɛlɛbɔ ha ko kumana ko bisa ko min ye Lamini Seyidu Tarawele ko nin tɛ se ka kɛ Mali la nin tɛ se ka kɛ ko ngalon kuma do dɛ walama ayiwa maa wɛrɛw kana anw ka sanu nafa bɔ ko sunzan ta ye kɔmɔ ye ne kɔmɔ bɔra ko sunzan k'i dogo ko sunzan ka kɔmɔtigiya ye munya ko Mali filɛ Mali ye nafolo jamana ye Mali ye i ka dɔ jamana ba ye Ala ye Mali sɔn i k'a dɔ sanfɛ nafolo duguma nafolo Ala ye Mali sɔn sanfɛ ji duguma ji Ala ye Mali sɔn gerekan sogo ani i k'a dɔ jila sogo a ko ayiwa Mali tɛ sɛgɛnbaatɔ jamana ye dɛ nka i k'a dɔn ko min ye Mali yaasa ka se ka i k'a dɔn malidenw ŋunanfa ko fo i k'a dɔn k'a fɔ Mali ye ayiwa Ala y'a labɔ fɛn minnu na ayiwa a baaraw olu ka kɛ a kɛcogo la ani Mali ye ayiwa ale de k'a kɛ ayiwa maa tɔw bɛ se ka bɔ a nu ma cogo min na k'o sabula k'ale bɛ min fɔ ayiwa ale dugu jukɔrɔ nafolo ministre Mali falen do dugu jukɔrɔ nafolo minnu na ntɔma i b'a dɔn wa ko nɛgɛ an ko min ma ko fer a dasin bɛɛ bɔli t'a ban an ko min ma ko manganèse ntɔma ko kɔni n'a y'i ja k'i b'o sen fila labɔ k'o bolo fila labɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ko min ma ko lithium ko yɛrɛ kɔni t'a la o min ye ka taa se an ko min ma ko jama o tɛ lulu ya i da bɔ jamanko la dɛ ko bɛ yen o y'an ka yɔrɔ ye Buguniya Sikaso o bɛ Sikaso y'an ka yɔrɔ ye o y'a ka yɔrɔ o kumana ne ye kaya o ne fana ye Sikaso ka ye kana dɔgɔya dɛ ne b'i dɔgɔya dɛ e ko y'aw ka yɔrɔ ye o kumana an ka yɔrɔ tɛ yan ne buranna t'i ye yan ba Maremba Sangare ka yɔrɔ tɛ yan ne bɛnna fana don ayi ko cogo di ne ka yɔrɔ fila de ye ne ka parti fila de bɛ yen e taara anw ye Blanqué k'i bolo si e ko e tɛ foyi fɛ ne a y'a tɛ an ma sira d'i ma Ala kosɔn sa kana kala don turulen na bi dɛ tɛmɛni ka fasiri ntɔma fasiri ba ko o dugu jukɔrɔ nafolo Lamini Seyidu a y'a bɛɛ lajɛlen tɛbɛn an ko min ma ko calcaire ntɔma ko dasin bɛɛ dugu jukɔrɔla la an ko min ma ko hydrogène naturel ntɔma ko kɔni tɛ o fo ka taa bila an ko min ma ko pétrole diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a la ka ɲɔgɔn sama kɛ min nɔfɛ ko o ba kulew k'o de b'a la ka i k'a dɔn kolonkolo an ka dugukolo jukɔrɔ ko ka se ka ninnu kɔni don ba la diɲɛ kurabɔ k'o tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ a ko min ye a sariya baaraw ani a wulikajɔ n'a cɛsiri baaraw ko fo cakɛda de ka sigi cakɛda kura min n'a nana sigi sen kan ntɔma ayiwa a capital ani i k'a dɔn a fɛn bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ actionnaire i b'o dɔn wa Mali a banna a actionnaire Mali maa wɛrɛ ka action t'a la dɛ Mali de ka action b'a la Mali de ka cakɛda don olu de bɛna bolo bɔ k'an ka dugu jukɔrɔla ka ɲinini kɛ ka ɲɛsin a ma ni dugu in na ayiwa dugu jukɔrɔ nafolo nin bɛ nin yɔrɔ in na Mali bɛ se k'a bɔ k'a larawe cogo di ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la k'o ko ɲɛɲini ka tila k'a wari min kan ka don a la k'o bɛɛ fɔ o ka ɲini an ka tɔnɔ bɔ n'o banna an ka ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma makayi donc Lamini Seyidu ko ke e k'a lajɛ Mali ye sanu jamana ye Mali bɛ sanu min bɔ san kɔnɔna la tɔni 65 a ko de bɛ bɔ ayiwa n'i y'a lajɛ min bɛ taa jamana kɔkan la o ye 100 sara o 100 sara 70 bɔ ɲɔgɔn an ko min ma ko 70% a ko ayiwa min ye recette fiscale o bɛ tali kɛ 100 sara o 100 sara 25 n'o bɔra ye min ye i k'a dɔn PIB an ko min ma produit intérieur brut o ye 100 sara o 100 sara 10 bɔ ɲɔgɔn n'o ko ma ko 10%. Ko a bɛ kɛ sababu ye ka min ladon kɛsu kɔnɔna la ntɔma i b'o fana dɔn wa miliyari 500 k'a b'o de don i k'a dɔn faso ka budget kɔnɔ hali k'a dan san 2021 sanu a sera ka min don faso kun o kɛra i k'a dɔn ayiwa miliyari ayiwa 100
kɛmɛ 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ fasiri ba ko n'i y'a lajɛ min ye jamana kɔnɔden fanba olu kɔni b'a la k'a fɔ ko Mali kɔni sanu k'a t'a la ka yeleku Mali kɔni ye Lamini Seyidu ko yaasa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa a bɛ yeleku an ye n'i b'i bolokɔnden kelen si maa ma n'o b'a tigi kɛ fɛn i ka kɛ hɔrɔn ye i k'a tan bɛɛ lajɛlen si i yɛrɛ ma k'o de la furancɛ fanga maa ɲɛmaw jan ko min ye colonel Asimi Goita ale ka laɲini ye a n'a ka wulikajɔ kɔnɔna la min ye i ka dɔn Mali dugu jukɔrɔ nafolo a ka kɛ sababu ye ka Mali ani malidenw olu nafa tuma hali k'a dan n'a baaraba kulew n'olu daminɛna malidenw de bɛ a baara kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka baara ni k'o di funankɛninw ma a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a bɛ kɛ sababu ye ka nafasɔrɔ sira ni k'o lase i ka dɔn o dugu fɛnɛ ma ale bi n'a ka bi Lamini Seyidu ko an ka pétrole an ka gazi ka taa se nɛgɛ ani dɛɲɛ a ko nin min n'a dasilen kɔni bɛɛ a ko kuma na ko Mali ko an yɛrɛ kɔni na nin cakɛda in sigi yaasa i ka dɔn Mali ka laɲini o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ani président de transition colonel Asimi Goita a b'a la ka i ka dɔn lafiya da ani ŋunafan min ɲini ka di malidenw ma ntɔma o bɛ se ka kɛ tare cogo min na nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ ayiwa le malien kɔnɔna la min ye ministre Lamini Seyidu Traoré i kɔrɔkɛ k'a kɔni ko a kɛn bɛ k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ni ka ŋɔni ni k'a bɔ malidenw sen na Iba Jalo o kumana baara ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ a bolo fɛn min ye Mali ka dugu jukɔrɔ nafolo olu kɔni Mali yɛrɛ bɛ se ka o kumana a ka tɔnɔ bɔ a la cogo min na Ala ka o kumana an ta o sira fɛ bɛɛ ka laɲini ye nin de ye Iba Jalo indépendant ne b'ale ta n'i y'ale ta o kumana fasiri a bolo danbɛ Ablaye Jara a ko ko kumana u ka taali ko kumana o kɔni o bolo dara ka caya ko nka ko fɛn min ye kunnafoni min kɔni n'o bɛ ka bɔ ka bi ko kumana wulumasiri taaba n'i y'a ta k'a lajɛ 100 ɲɔgɔnna bonyongo ko kumana alimanw ka wulumasiri taabaw k'olu kɔni k'a yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛna taa Gawo aéroport ko ka lakana kɔni k'o ta ka ɲɛsin yen ma fasiri ba ko a ko ni wulumasiri taaba 90 ɲɔgɔnna bonyongo ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ alimanw kɔni do ko mulu kɔni n'olu bɔra alimanw ka o kumana wulumasiri taaba kulu dɔw kɔni bɛ yen mulu kɔni bɛ yan mulu bɔra olu kɔnɔ a ko kumana k'u bɛna taa Gawo aéroport ni ka taa o kɔni ni ka taa o lakana u bɛ Gawo yɛrɛ a dugu kɔni kɔnɔna la fasiri ba ko n'i y'a lajɛ aéroport yɛrɛ k'a ni MINUSMA kɔni k'u ka kan kɔni k'a ni yen man jan kosɛbɛ ko kumana o kuma min kɔni ni o fɔra ko ni dun y'a ta ni k'a lajɛ ko alimanw ka wulumasiri taaba 1000 ɲɔgɔnna bonyongo k'o de kɔni o kilan bɛ MINUSMA kɔni a ka cɛdenw kɔni olu cɛla a ko o kumana olu ka wulumasiri taaba ko MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ o de ka ca ni a bɛɛ lajɛlen ta ye fasiri ba ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko o kumana ninnu ka nali min kɔni n'o fɔlen filɛ nin ye ko o kumana u bɛna aéroport in kɔni ni k'a lakana fasiri ba ko k'o dun bɛ ka fɔ waati min na o y'a sɔrɔ ani alimanw ko o kumana olu kɔni u cɛ kɔni ko kɔni gɛlɛyan bɛ ko sabula k'u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni u ka wulumasiri taaba olu kɔni bɛ MINUSMA kɔni kɔnɔna la olu na olu kɔni ni ka olu bila ka taa fasiri ba ka fɔ la ko o waati kɔni na o y'a sɔrɔ o y'o fɔ waati min na ko kumaɲɔgɔnyaw kɔni o bɛ ka kɛ fɛn min ye u ni an ka jamana marabaaw kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ fasiri ba ka fɔ la a ko ko kumaɲɔgɔnya min kɔni n'o bɛ ka kɛ a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni u ka o kumana nalu n'u ka taaliw ko k'a ko kɔni k'a jate minɛ o kumana n'u bɛ bɔ yɔrɔ minnu la ka taa yɔrɔ minnu na ko k'u bɛɛ lajɛlen ka olu jɔ ko kuma min kɔni ni o fɔni fɔra ko fɛn min kɔni o de ma bɛɛ o kumana jɔ maa caman kɔni ma walimaw kɔni k'olu kɔni olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni k'u bɛ taa fasiri ba ko kumana o kuma min kɔni n'o fɔlen filɛ nin ye n'o kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ yen ko kumana ko kɔni kan ka taa batiri ni Ala kɔni sɔnna ma septembre kalo kɔni o nata in na o kumana fɛn min ye Nations Unies o kumana u yɛrɛ jabala la k'a kuma kan ka batiri a ko kɔni n'u bɛ to bien n'u na taa k'a ko na kungun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen na bɔ yen nɔ Ablaye Jara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli ko yanni waati jumɛn cɛ ko yanni waati jumɛn cɛ septembre kalo kɛ ko a ko kɔni tɔ n'a ta batiri ye o kumana k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a finman n'a jɛman bɔ ɲɔgɔn na nka ɲɔn'o cɛ u kɔni k'u ka maa 100 ɲɔgɔnna bonyongo olu bɛ Gawo aéroport la k'u bɛ yen lakana o aéroport min filɛ k'a kumana k'a ni MINUSMA yɛrɛ jabala yɛrɛ man jan Gawo u ka kan kɔni ayiwa baasi tɛ k'olu bɛ fɛ ka taa k'ale ko kuma bɛ ka fɔ kuma min na k'u bɛ ka taa ka t'u sigi yɔrɔ dɔ la k'u bɛ lakana ta ka ɲɛsin yen ma n'o ye baburujigi kɛnɛ ye e bɛ taa ka taa min yen kɛ min Gawo kɛ Gawo ni ka ci bɛ yen i bɛ taa kɛ Gawo tɛ Mali ya reportage la kɛ ko n'an ti taa hali sini bɛ taa i bɛ taa an ka ci bɔra hali sini bɛ taa Gawo tɛ Mali ya Ala ka fiɲɛ k'i ye Amina Rabi hali Kidali ntɔma l'indicateur tiré nouveau koyi an ka taa ne tɛ kelen dɛ ni Kidali bɛ taa Ala ko sɔn an ye Malidenw de koyi wa Kidali ye Mali ye o kumana jɔn ye Mauritaniens ayi ne bɛ n ta de dɔn
i da fiɲɛ bɔ cogo bila ma a fɔra y'a mɛnna k'i ka misiw bɛ Kidali e ye mun fɔ e m'a fɔ ko i tɛ taa ne m'o f'i ye dɛ ne ko i ma ko n'i b'a fɛ n ko b'i ci bubu ma i bɛ t'i ka misi nɔfɛ mais e m'a fɔ k'e tɛ taa wa ne m'o f'i ye baasi tɛ o ye bi kuma ye don lamɛn nin kuma fɛnɛ kɛ an ka taa l'indicateur du renouveau ntoma aywa fasiri kembe afene kono min ye an ka taa aywa an ka jiko a bɛ cakɛda min kɔnɔ Mali la u b'a fɔ a ma ko SOMAGEP ntoma aywa ko SOMAGEP kɔnɔ bi da wulen bɛ sɔngala ma ye pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna u ka ɲɛma ani i k'a dɔn baarakɛlaw k'u kari bɛ ɲɔana ntoma aywa ko ninnu ka kari ɲɔana don kibaru dila ko a kun dun ye a jumɛn ye ko hakilila jiginna a ka kunnafoni nasiraw la ko yanni aywa ɲɛma min bɛ bibi na n'u ko a ma ko Darama ni Kulubali n'ale kun ye aywa EDMSA o maa ɲɛma ye awɔ ale de ye SOMAGEP ɲɛma ye ko bibi na ko yanni i ka dɔn Dara kɔni bi na SOMAGEP ɲɛmaaya la ko y'a sɔrɔ i k'a dɔn aywa min ye bɛnkan dɔ kun bɛ yen SOMAGEP ani i k'a dɔn a baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko a ma ko contrat location vente ntɔma a bɛ min ko fɔ o ye moto 1000 ani moto 50 bɔɲɔgɔnko ka o di baarakɛlaw ma yaasa aywa baara a bɛ se ka nɔgɔya u bolo SOMAGEP ka baaraw bɛɛ lajɛlen olu de b'a baaraw bɛɛ lajɛlen a n'a girinkajɔw ni ka olu bolo da maa 1000 ani 600 ani 87 la pasiri b'a ko a kɛ kun ye min ye min ye i ka dɔn u ka foloko falakaw an'u ka ca aywa u bɛ se ka cɛsiri kɛ cogo min na ni ka ɲɛsin o ma ko o maa minnu kɔni filɛ n'o ye SOMAGEP baarakɛla ninnu ye k'u ye bɛnkan ni ka o de kɔni kɛ yaasa i ka dɔn moto ninnu kɔni a bɛ di u ma k'a bɛnkan tɔma a bɛ tali kɛ san 3 bɔɲɔgɔnko la u ni i ka dɔn SOMAGEP ɲɛma yanni Darama ni kɔni bi na aywa maa min tun bɛ yen nɔ yanni Dara bi na ani olu ye bolonɔbila kɛ a san 3 kɔnɔna la ntɔma don kibaru dila ko min ye moto a bɛ di i ma n'i ye SOMAGEP baarakɛla ye SOMAGEP ka facture a bɛ taa ka t'u di SOMAGEP ka branchement a bɛ taa ka t'u kɛ fɛn fɛn ye SOMAGEP ka ca ye a b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ san kɔnɔna la min ye i ka dɔn aywa a contrat bolonɔbila a bɛ taa kun cɛ fo san 3 bɔɲɔgɔnko fasiri b'a ko sabula min ye aywa SOMAGEP ye a kan ka i ka dɔn wari minnu ni k'o di aywa ni maa ninnu ma ntɔma o bɛ tali kɛ aywa moto yɛrɛ a taji ko la n'o bɛ aywa taji min bɛ kɛ a la 3,500 ani 500 3,500 ni 400 o tɛ 17 000 ye wa aywa o bɛ di i ma min ye i ka dɔn taji sɔngɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni moto kɔni n'i b'a boli a ka kan sɔni sɔn waatiw bɛ kɛ i ka taa tulu i ka taa olu falen k'a lajɛ ni moto fari ka d'a la an ko min ma ko entretien ntɔma aywa i ka dɔn o fɛnɛ la min ye CFA wari 20,000 o bɛ di i ma ntɔma n'i y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ fasiri b'a ko min bɛ di aywa SOMAGEP baarakɛla kelen o kelen ma moto b'i bolo aywa a taji a n'a entretien o bɛ tali kɛ aywa min ye 7,000 ani 400 fasiri b'a ko o musaka n'i y'a fara ɲɔgɔn kan SOMAGEP kɔnɔna la SOMAGEP bɛ 700,000 de bɔ san o san yaasa aywa o baara a bɛ se ka kɛ cogo min na ntɔma aywa moto yɛrɛ sansɔngɔ o fɛnɛ ti o la ko n'i y'a lajɛ fasiri b'a ko moto ninnu sansɔngɔ o bɛ taa bɛn min fɛnɛ ma o ye aywa 400,000 ani 72 bɔɲɔgɔnko ye jama k'a kɛ to fasiri b'a ko min ye i ka dɔn bɛnkan min n'a kɔni bolo dara SOMAGEP baarakɛlaw moto dira minnu ma u ni aywa SOMAGEP ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'a ma ko contrat location vente ntɔma a na kɛ i ka dɔn Darama ni ale kɔni nalen min ye i ka dɔn k'a fɔ e b'a dɔn Darama ni cɛ gɛlɛn don hali k'a to énergie la a tɛ don ko nɔgɔlen na min ye i ka dɔn tileniya laadiriya o y'a ka taabolo ye wa fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka taa i ka dɔn jamana ka cakɛyɔrɔ o ka ɲɛkumu kan Dara kɔni a senti don o la a bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn ni kura ni k'o fiyɛ i k'a dɔn cakɛda la ani fɛn minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya ye cakɛda la a bɛ i k'a dɔn cakɛda kisi olu de ma Darama ni nalen Dara de nana ka n'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin contrat min n'a signera ayiwa contrat in kɔni banna moto dira ayiwa i k'a dɔn ayiwa baarakɛla ninnu ma bari a jirala k'a fɔ ne san 3 dafara moto y'i ta ye location vente donc moto dira ayiwa baarakɛla ninnu ma bon ni moto dira sisan taji sɔngɔ ni entretien sɔngɔ min bɛ di kalo la o kan ka tigɛ contrat kɔnɔ o b'a la
ni moto kɛri ta ye dɔrɔn n'a kɛri ta ye dɔrɔn o bɛ bɔ cakɛda ka charge la o bɛ bɔ chômage ka charge la Dramani de nana ye min ye ka dɔn ayiwa baarakɛla dɔw bɛ yen olu kɔni moto y'u ta ye a bɔra chômage ka bolo kan nka ale bɛ chômage b'a la ka wari bɔ ka taji san ka di u ma ka tila ka i k'a dɔn moto entretien wari fɛnɛ di Dara ko o tuma na ayiwa min ye bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen b'a bɔ dɛ o tuma na bɛnkan ye bɛnkan ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛnn'a kan san 3 mana dafa moto bɛ di aw ma ni moto kɔni kɛra aw ta ye o tuma na aw yɛrɛ b'aw jɔ n'aw ka taji ye na aw bɛ i k'a dɔn ca la min ye baarakɛlaw ka ca ye ni contrat kɔni b'a la ka boli waati min na ayiwa o waati ye ayiwa min ye baarakɛlaw kɔni bɛ se k'i jɔ ni o ye nka contrat banna ale bi n'a ka bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa cakɛda b'a la ka musaka bɔ k'a di ayiwa ko tuma na ko o kɔni k'o kan ka jɔ ko ni bolokoli kɔni ma bɔ denmisɛnw ka bugo kan ka segin u ma Dara ko tuma na o taji wari ani o entretien wari faso ka wari do o tuma na yanni a ka ta k'a di baarakɛlaw ma contrat y'a fɔ cogo min na ayiwa ko a ka kɛ ten o tuma na ayiwa Dramani a y'o jɔli min kɛ da wulila sɔngɔla ma ye haraba baarakɛlaw de kelen filɛ ka muruti bolo da k'a fɔ k'olu ka hakɛ ko Dara kɛn bɛ ka olu kumaniya ni o ye aw de kɛn bɛ sababu ye bi min ye i ka dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka ɲɛɲɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲimi ka ɲɛsu ka ɲɛmaa ma Fasiriba ko nin de kɛra sababu ye min ye i ka dɔn k'a fɔ mankan min n'a bɛ ayiwa chômage kɔnɔna la ayiwa ɲɛmaa n'o ye Dramani Kulibali ye k'a b'u ni cɛ dɛ ni Dara ye nin di tan ko Dara de bɛna taa a jaabi don da la ni Dara ye nin wari bɔ ka di ayiwa Dara dun kɛra Dara m'a kɛ min y'a kɛ Dara nana sɔrɔ ye a bɛ ka waleya ni Dara nana a continuer don min na a wari kuma mana se Dara de bɛ wele ale de bɛ wele dɛ ko Dara ni contrat banna ni san in kɔnɔna e dun ye nin million hakɛ bɔ ka tila ka di baarakɛlaw ma moto dun tɛ chômage ka bila la a banna jɔn bɛ ɲininka Dara de bɛ ɲininka o don o fɛnɛ moto b'i bolo e de b'i ka moto dilan koyi ni service ta kɔni don service de b'a dilan a banna ni contrat ye min fɔ ne kɔni bolo o ye bɛnkan ye a banna bɛnkan ye min ye contrat m'a fɔ ko ni san 3 dafara ko moto bɛ min bolo k'a ka to bolo k'i k'a ta ni Dara kun ko k'a minɛ sa o bɛ se ka kɛ yan o bɛ se ka kɛ o sabula o ye bɛnkan di a banna sɛbɛn kɔni b'a lajɛ ka sɛbɛn kɔnɔna lajɛ ne ni kɔni don tiɲɛ la b'a jo fɛ Fasiriba ko min ye énergie maa ɲɛmaa kɔrɔ Dramani Kulibali a tɛ don i k'a dɔn nɔgɔliya da fɛ Dara ma nɔgɔ dɛ Dara nana ka sommation ni kuluba ma wallahi ko juru b'aw la juru k'u ka juru sara ani assemblée yɛrɛ paf kelen kɛra ye paf kelen kɛra assemblée la u ka compteur bɔra a ye paf kelen kɛ k'aw bɛ baga jamana kɔnɔdenw ma k'olu ka courant sara ko ja faso yɛrɛ ni juru b'a la depuis ne ye Dara o la ne ko Dara ka nin ko yi ne yɛrɛ ko Dara tɛ mɛn yen koyi a mɛnna de a ma mɛn a mɛnna de maliyɛn fɛnɛ tɛ ɲumankɛla fɛ a mɛn koyi n'o tɛ Dara nana yan u sina k'o ko dilan cogo dɔ la dɔrɔn o kɔfɛ ko a bɛ ta ne ko voilà filɛ an ko yɛlɛma ka kɛ mais maa si tɛ fɛ ayi a ka yɛlɛma ale kan maa si tɛ a ka yɛlɛma ale kan wallahi n'a fɔra ko faso yɛrɛ ka cakɛdaw ko courant juru b'u la million 100 caman Allah e dun ni ne ye mun filɛ n'anw ta ye 4000 ou bien 5000 ye san kalo kɔnɔ kalo kelen n'a ma sara énergie bɛ t'o tigɛ wallahi bon est-ce que jamana kɔnɔ nin kan ka kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo faso yɛrɛ kan ka courant sara avance la de a banna faso yɛrɛ kan ka sara avance dilan cakɛda kana jɔ ne ye ministre Lamini Seydou ye n b'a fɔ n k'u kana ni Dara ye a nɔ la énergie n'a ye an kun ye san sɔrɔ a waati hali courant tigɛ a kun nɔgɔyara n'o tɛ Dara nana Dara ko ka taa courant sara dɛ ko ni ma courant sɔngɔ sara i bɛ gɛn o don dɛ ni courant sɔngɔ ma sara ko compteur bɛ bɔ chômage fɛnɛ na bi n'i ma taa ji sɔngɔ sara i bɛ gɛn o don dɛ nka chômage in fɛnɛ na dɛ gɛlɛyani dɔ fɛnɛ b'olu fɛ yen i b'o fɔ Dara in na a fɔ n ye olu ka yɔrɔ in fɛnɛ filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la u ka ji ninnu facture bɛ na cogo min na a fɛtɛfɛtɛ cogo a faamuyali ka gɛlɛn a faamuyali ka gɛlɛn dɛ i b'a fɔ Dara ye k'a k'o yɔrɔ lajɛ a ka sensibilisation ba o yɔrɔ la sabula n'i sera ji sara ni facture wɛrɛ nana i bɛ kɔfɛla lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ma bɔ a la i b'o ye kɔfɛla in na e ko o tɛ bɔ a sara waati la bari waati dɔ bɛ kɛ facture bɛ bɔ k'a sɔrɔ facture bɛ di e ma waati la ni e taara ka taa sara bon o b'a sɔrɔ facture kura min bɛna bɔ a talen don en compte ka sɔrɔ e ma taa sara n'o tɛ o ko ɲɛ an kɔni ma se k'o yɔrɔnin kun faamuya an bɔra kalo jumɛn na sisan juillet kalo an bɛ utu la an bɔra juillet de la an bɔra juillet la bon sisan nɔ ni u taara ka taa juin facture di e ma k'an to juillet la bon e ma a sara donc u b'o fara juillet ta kan bon sisan nɔ juillet ta o facture kan ka di utu de la bon n'a dira i ma waati min na n'i y'a sara a nɔgɔni fɛ o yɔrɔ la
kalo min bɛ da o kan i t'a ye nka ni e y'a sara facturation kɛlen kɔfɛ a ka gɛlɛn baasi tɛ n y'o yɔrɔ faamuya f'an ka hakili to o yɔrɔninw fana n y'o faamuya donc o kumana ko min ye Dramane Coulibaly chômage la k'a kɔni bɛ i ka dɔn baarakɛlaw ni cɛncɛn k'a kɛ kun de ye faso ka nafa ani faso ka tɔnɔ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ DT ale ka nɔbila don u ka bidon bɔli don Iba Diallo o kuma nin tɛ kɛlɛko ye ayi kɛlɛko kɔni tɛ nin ye bɛnkan de ye a banna o kumana bɛnkan sɛbɛn olu bɛ ka kɛ u k'a ta dɔrɔn u k'a lajɛ n'o kɛra a bɛ faamu parce que an bɛ tɛmɛ n'a ye o bɛ bɛn indépendant b'ale ta ta n'i y'a ta Iba Diallo fɛn min ye nin ye sirabaga kasara ye sirabaga kasara min n'ale kɛra kangaba ale sira kɔni na a kɛra sababu ye maa 8 o kɔni bɔnɛna a ni na a kɛra fɛn min kɔni ye Badugu joliba o kuma na o ni kangaba kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ko laseli min kɔni kɛra direction régionale de la protection civile de Kulikoro ale kɔni fɛ k'u ko sibiri don utukalo tile 27 nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la siraba min bɛ n'a bɛ RN 26 n'a bɛ ale kofɔ n'o bɛ kangaba siraba in kɔni kofɔ fɛn min ye ko mobili dɔ kɔni bɛ yen min kɔni n'o bɛ transport mobili kɔni kofɔ min bɛ maaw n'u bolofɛnw kɔni doni ko min ma ko R Selenge ale ni mobili dɔ kɔni filɛ ka kari ɲɔgɔn na Toyota o kumana katikati dɔ o karilen min kɛra ɲɔgɔn na Iba Diallo fɛn min kɔni ye o tɛ ɲuman kɔni kofɔ dɛ a kɛra sababu ye ka maa 8 bɔnɛ a ni na a ko maa minnu kɔni bɛ ni gɛlɛya y'olu sɔrɔ k'a bɛ t'i jɔ maa 58 ɲɔgɔnna bonyongo ko gɛlɛya kɔni ye olu de sɔrɔ a ko écoliden 30 o kumana olu bɛ a la minnu kɔni bɛ IFM kɔni na parce que b'a ko o kumana maa 8 min kɔni olu bɔnna u ni na ko den ta ni dɔ kɔni b'a la o si bɛ san 4 na fɛn min ye musolaka kɔni o don ko maa 19 olu kɔni olu joginna jogininda cɛjugu a bɛ o ko fɔ maa 31 olu kɔni olu joginna olu ka jogininda o ma bonya kosɛbɛ a ko fɛn min ye halisa lateli in kɔnɔ k'a y'a jira k'a fɔ sapeur pompier maaw k'u ko o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ ka poste min bɛ yen n'o bɔra Samaɲana o kumana Samaɲana ni k'i kunda yɔrɔ in kɔni kan k'olu kɔni nalen maa minnu bɛ yen n'u kumana u banana k'u ye fɛɛrɛ kɛ k'u bɛɛ lajɛlen ta dɔw taara Gabriel Touré la dɔw taara hôpital de Kati dɔw yɛrɛ taara fɛn min hôpital du Mali la furakɛli bɛ se ka ta ka ɲɛsin olu ma cogo min na a ko o kumana académie d'enseignement de Kati k'o kɔni ye ko perepere latigɛ laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko tukalo tile 27 ko fɛn min ye sirabaga kasara min kɔni kɛra ko o kumana écoliden min kɔni bɛ yen n'o ye école maître kɔni ye élève maître k'o kumana olu si kɔni k'olu kɔni olu ni ma to a la ko nka ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa dɔ kɔni bɛ yen n'o ye den ta ni ye k'ale kɔni ale kɔni de nin tora a la n'o ye écoliden dɔ kɔni o den kɔni ye ko n'o tɛ ko écoliden ko kɔni ko o ni ma to a la Faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Faseri jɛkulu olu ka nɔbila sɛbɛn don Iba Diallo indépendant n'i y'ale bila ne bɛ bɔ ni Faseri sɛbɛn an ko min ma ko 26 mars Bouakari Sangare a wulen bɛ a deliko la n tɔ ma ayiwa nin ye maa dɔ ye u b'a wele ko M Maïga ale ye i ka dɔn employé de commerce ye Bamakɔ ala ni i ka dɔn a furumuso ale ye ayiwa min ye dumuni feerela ye Sogonikɔ an ko min ma ko restaurant Faseri b'a ko ayiwa nin gatigi min filɛ n'o ye M Maïga a n'a furumuso i ka dɔn ala n'u ka sigi cogoya buna adamadenw de nana ka na ɲɛbɔ u fɛ min ye i ka dɔn muso bɛ dumuni feere min ye nafolo yɛrɛ kɔni o tɛ ban cɛ fɛnɛ kun a kɛra sababu ye ayiwa u kanu donna i ka dɔn siɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na bamananw ko ayiwa ko min ye nafolo ale sabula ko e ko maa na se ka i diyaɲɛ ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa ko l'argent ne fait pas le bonheur ko e ko M Maïga ale ta in tɛna na kɛ o ye wa ko sabu hali n'a sɔrɔ i k'a dɔn a furumuso min filɛ n'i y'a jɔ kundama lajɛ min ye i k'a dɔn mètre 2 bɔɲɔgɔnko a muso a bɛ taa o la wa a kulo giriya a bɛ taa i jɔ kilo 100 ani kilo 20 bɔɲɔgɔnko la nka min ye i ka dɔn M Maïga yɛrɛ a na kɛ ayiwa i k'a dɔn ale bɛna fɔ ayiwa a fasakojugu nara bakɔrɔ kilo 20 joli kilo 50 joli u m'ale kilo da kɔni fɔ ko nka ala ni a fasakojugu ayiwa ko a kɔni n'i y'a ye i b'a fɔ ko nara bakɔrɔ o kɔnɔ muso bɛ dumuni kɛ ka tɔ d'ale ma na kɛ ten Faseri b'a ko ntɔma ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ninnu ka sigi ko fo ka n'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ utukalo tile 23 tɛmɛnen ayiwa u ka sigi de nana commencer gɛlɛya ni ka don a kɔnɔ min ye Maïga kɛ ale de ye furu kɛ ale fasalen don wa ale ye maa dɔgɔmani ye furumuso o ye maa belebele wa i k'a dɔn a kundama o lasen bɛɛ Faseri b'a ko ayiwa kuma dɔw la sigi la min ye i ka dɔn hali ɲi ni nɛ min n'olu bɛ ɲɔgɔn kan bada sigi la u bɛ fili ɲɔgɔn kan
cɛ ma kuma tɛ buna adamadenw ma a ko ayiwa u ka furu kɔnɔ waati dɔw la u bɛ to ka fili ɲɔgɔn ka cɛ ma nka n tɔ ma ayiwa i k'a dɔn ni Mayiga ni a furumuso n'u filila ɲɔgɔn ka cɛ ma Mayiga furumuso de bɛ Ala minɛ ka i bɔ a yɛrɛ la ka Mayiga ba de bɛ walo k'a sababuya kɛ ale to fanga a n'a kologiriya a n'a janya o bɛ i k'a dɔn ayiwa Mayiga ta ɲɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen o do dɛ Fasiriba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kabini maaw t'a dɔn fo kana kɛ ayiwa sigi kɔni mana kɛ ayiwa min ye filaba wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye waati dɔw bi kɛ ni Mayiga n'a furumuso bi ɲɔgɔn na furumuso bɛ Mayiga ba de bɛ walo a b'a ti fo Mayiga bɛ kule ni ka dɛmɛ ni k'o ɲini sigiɲɔgɔn olu fɛ ayiwa du kɔnɔna na ntɔma Fasiriba ko a nana kɛ ayiwa fo min ye utukalo in tile 23 tɛmɛnen a mɛnna n ka ko la ani tora la a bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn da fɛ nɛgɛ kaɲɛ 18 n'an ko ma ko 18 Mayiga de nalen filɛ ka bɔ dugu kɔnɔ a ntɔma ayiwa Mayiga nana a k'a bɛ don so kɔnɔ waati min na o b'a sɔrɔ ayiwa a furumuso o b'a la k'a ka i ka dɔn dumuni labɛnw ni ka olu sabati ntɔma ayiwa Mayiga mi tugu a tɛmɛtɔ Ala nana kɛ muso ye suman min tobi k'a fɔ k'a bɛ taa n'o ye restaurant de la k'a fɔ k'a bɛ t'o feere Mayiga de sen nana bila i k'a dɔn suman tasa la ni k'a yɛri dugu ma daga wulila ntɔma Sunkala ma ye min ye i ka dɔn k'a fɔ furumuso ye a talen de filɛ bere ta ka Mayiga n'a y'a kuncɛ lajɛ n'a kun gami ayi kangarida t'a la a ye Mayiga ba de bɛ walo Mayiga de kelen filɛ ka boli haraba ni ka taa i kalifa don min ye ayiwa o luwanse la du min kɔnɔna la ayiwa o sigiɲɔgɔn dɔ la ni ka t'i kalifa don o la ntɔma ayiwa i k'a dɔn min ye ayiwa dutigi ye o de kelen fɛnɛ filɛ ne k'a fɔ ayiwa dɔ kɛra aw ta in na ten sa Mayiga o tuma na ne fɛnɛ bɛ min f'i ye tɛmɛ i k'i défend i yɛrɛ kɛ cɛ ye n'i m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye o tuma na n ka du to yen Mayiga furumuso fɛnɛ b'a la ni e fɛnɛ dan b'i yɛrɛ la ayiwa ni i fan b'i ba sinji la ne fɛnɛ bɛ yan o awɔ furumuso de ka furukɛ gbɛ ta awɔ i b'a fɔ k'a di la ilaha illallah ntɔma dutigi fɛnɛ b'a la Mayiga k'i k'a minɛ a minɛ furumuso b'a la ko n'i ye den na awɔ Mayiga mana a fɔ k'a b'a bɔ a yɛrɛ la ka taa ni furumuso ye a bolo kuru Mayiga bɛ segin mètre 2 kilo 100 u bɛ min ka sokɔnɔ loyer la o b'a fɔ Mayiga k'i ka taa n'i ma taa i ka minɛnw cɛ ka bɔ n ka du kɔnɔ Allahu akubaru ntɔma a na kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ayiwa taayɔrɔ tɛ Mayiga la Mayiga de fɛnɛ filɛ ka Ala minɛ ni ka i suru a furumuso kan ntɔma a suru a kan muso kelen filɛ ka sanfɛla lajɛ k'e bɛ Mayiga fɛ wa sanfɛla ko awɔ ko mago t'a la ko dugumana k'e b'a fɛ wa ko awɔ ko ne b'a fɛ ko gali duguma a ye Mayiga fa ko la ilaha illa ntɔma a kɛlen ka Mayiga ti dugu la Mayiga de yɛrɛ ɲini baatɔ a na kɛ ayiwa min ye furumuso o si nana ka na don Mayiga da Mayiga fɛnɛ y'o tigɛ puruti o tigɛ puruti muso de kulelen filɛ welelelele a ye ɲɛ ma a ye ɲɛ ma a ye dɛmɛ d'o ma a ye dɛmɛ d'o ma Mayiga bɛ ne fa bi Mayiga gɛlɛya koyi fo t'ale ka tigɛ sa ntɔma ka denmisɛnnin nama o fɛɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ale filɛ ka muso su tigɛ ka bila ten ntɔma ko kabini o kɛra muso yɛrɛ kɔni ka ayiwa fini disi da bɛɛ lajɛlen k'a kɛra i k'a dɔn jeli ye ko tuma na ko Mayiga ye ayiwa fiɲɛbɔda sɔrɔ purut a yɛrɛ ɲini sentɛgɛ ni ko laban nka e fiɲɛ bila muso la dɛ Mayiga bolili min kɛra ko Mayiga kɔni tununa ayiwa ale bi n'a ka bi Mayiga kɔni sirannen don ayiwa n'ale kɔni nana ayiwa min b'a ɲɛ ani a furumuso bɛna min k'a la ayiwa i k'a dɔn k'ale kɔni b'o dɔn ko jɔn fɛnɛ ko Bubakari Sangare ka fɔ la k'a fɔ ko gɛlɛya ani gɛrɛntɛ k'o bɛ ayiwa musolakaw dɔrɔn de ka furu kɔnɔ a tɛ musolakaw dɔrɔn kan dɛ ko Mayiga ta k'o fɛnɛ yɛrɛ ka jugu walanda ye Kangari yɛrɛ ti da ayi 1 ni 2 dɔrɔn paraw 1 ni 2 paraw awɔ Mayiga bɛ se ka bonya nin na a tɛ bonya bɛ kɛ ɲininka n ka dumuni kɛ ka tɔ di Mayiga ma hami ni jɔrɔ don nin ko ma nɔgɔn dɛ ko min ye sanga ni waati ko wuli bɛ kɛ k'a fɔ ko ayiwa cɛlakaw de kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ sigi musow da la ko jɔn ko Mayiga fɛnɛ ko ayiwa ko cɛlakaw fɛnɛ tɛ dɔ sɔrɔ musolakaw fɛnɛ ka gɛrɛntɛ la t'a fɔ Yusufu ye k'a ka ɲɛ a balimakɛ ma dɛ t'a fɔ Yusufu ɲɛna k'a ka ɲɛ a balimakɛ ma nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ ayiwa i k'a dɔn 26 mars kɔnɔ Bubakari Sangare ale ka nɔbila don ka bidon balimakɛ ye nusi n'a dasi dɔrɔn ma bɔ dɛ balimakɛ kɔni ye lajaba sugu bɛɛ de taara ka taa o Mayiga ye o bitigi t'a bolo dɛ Mayiga u m'a ka baara kɔni fɔ ko employé de commerce muso
kilo kɛmɛ. Awɔ kilo kɛmɛ ni mugan. Mètre kɛmɛ fila kilo kɛmɛ ni mugan. Kilo kɛmɛ ni mugan. Mètre kɛmɛ fila. Mètre fila ani kila. Y'o selen don koyi. 2 mètres et quelques. Subhanallah. Maïga fasama ninnu fɛnɛ buma de ka di olu ye. N'a ma ɲɛ ko a kɛra tan fɛnɛ i tun t'i yɛrɛ ta joona. Buma ninnu fɛnɛ caman bɛ yen nɔ fasama de ka di olu fɛnɛ ye. Ok Maïga ye min kɛ nin ye ale fɛnɛ ye. Sinon ni Maïga tun y'a kɛ e ta ɲɔgɔnna ye. A filɛ e ni a y'a ka couple a ka ɲi. Ne ta ɲɔgɔnna cogo di. E laselen don i bɛrɛ bɛnnen don a y'a laselen don a bɛrɛ bɛnnen don bon Maïga e pasalen don i b'a fɔ narabakɔrɔ n'e taara Buma ta c'est comme ça ye. Maïga ne ma dala min tɛ Maru Maïga ye o. Ide Maru ka ca e bɛ ka mun fɔ Maru kɔgɔlen don koyi. Ide Maru est-ce que nin bɛ se ka Maru bugɔ. A ko fɔ cogo nin tɛ ka Maru bugɔ koyi. Maïga Maru selen don koyi. Maïga fɛnɛ o ni Maïga fɛnɛ ma. Ayi gafu jɛman tɛ. O fɛnɛ ye tiɲɛ. Ayi Maru Maïga tɛ. N tɔ ma ayiwa waati kɔni kuruna kunnafoni dɔ b'i bolo wa. Iba Jalo bi ta an b'a bila yan. Bi ta ni ko an k'a bila yan min ye i ka dɔn k'a fɔ ni kunnafoni minnu n'an bɔra k'a di n tɔ ma ayiwa minnu bɛ yen ni nɔ n'u bɛ fɛ ka segin ka ni kunnafoni kelen ninnu lamɛn bi ne fitiri selila nɛgɛ kanɲɛ 19 an ko min ma ko 19h segin bɛ kɛ ni kunnafoni kelen ninnu kan arajo bɛnkan sanfɛ 97.1 minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka segin k'a lamɛn sisan u ka taa kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ an ko min ma ko réseaux sociaux n'u taara yen nɔ u ka taa Facebook sanfɛ u k'a don arajo bɛnkan 97.1 u bɛ e ni ne fila sigilen an b'a la ka kunnafoni maana walama u ka taa bɔlɔlɔ sira fɛ www.maliweb.net n'u taara yen nɔ revue bɛnkan u b'a taralen sɔrɔ yen kumaso kunkɔlɔsili bɛ ɲɛmaayaso la nɛgɛsojuru tun bɛ madame Kome Mama Tarawele bolo kuma bara Ibrahima Tarawele ani ne Iba Jalo n'Ala man ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan k'a fɔ limanaw ye k'u tulo garisɛgɛ kɛra min ye o bɛ tali kɛ nin na k'u ni tulomajɔ hakɛto bɛ nin ka sali Ala Muhamad jɔ 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 hakɛto